comes into our community. The Binance has changed the rules. We received an email 2 days ago that tells us that their Web3 wallet regulation has changed. And they asked us to renounce our smart contract. We already renounced the smart contract yesterday, last night. Okay, so everyone just wait for 2 days and 3 days for the Web3 wallet to refresh. Okay, after it refreshes, the sign will go away. Okay, and the Binance Web wallet will be fine, will work normally. Okay, Mr. Harvin? Ya, oke. Bagi pengguna Binance, saat ini Binance sedang memperbarui aturannya. Binance memiliki aturan baru, sehingga berakibat kepada AnySwap sendiri. Untuk tanda merah itu tidak masalah ya. Dan kemarin pihak AnySwap sudah menyerahkan dokumen perlengkapannya, ya, dan ditunggu kemungkinan besok mudah-mudahan sudah bisa kembali normal. Okay, Mr. Safiro, go ahead. Okay, thank you. So everyone, this is very common, okay, so don't worry. Our Autobot will buy the VNE coins to maintain a steady price. So it will not go very, very high, it will not go very, very low. So just wait for the coin price to return, okay? It will not drop very, very fast, it will not increase very, very fast. Our Autobot, will buy the coin back to the previous price. So don't worry, okay? Mr. Harden? Ya, untuk saat ini perkembangan harga Fanny itu sendiri, jika dia mengalami kenaikan belum terlalu tinggi dan jika mengalami penurunan belum terlalu rendah, ya saat ini masih dalam tahap di hold gitu. Jadi perkembangannya selebihnya selanjutnya akan diinformasikan. Oke, Mr. Safiro, go ahead. Okay. All right. So again, this is our initial token distribution. We are supplying 100 million coins. If you are new to our community, I just want you to know that we are airdropping 15% of the coin. The rest of the coin are locked. Okay? It is not going to be supplied to the market, it is locked, and it will gradually unlock as our project moves forward. Okay, Mr. Harden? Ya, untuk suplainya sendiri bahwa koin Fanny ini memiliki 100 juta koin Fanny dan stok saat ini yang tersedia adalah 50 juta ya, 50 juta koin Fanny. Oke, go ahead, Mr. Safiro. Okay. So again, if you're new to our community, I want you guys to know that AnySwap is invested by First Digital Trust. So every VN coin is backed by real-life assets. So it's not going to go below 0.01 US dollars. It's not going to go below that. If it goes below that, our bot will buy the coin automatically and maintain the price over 0.1. Okay? So this is a conference, okay? And in the conference, we mentioned about AnySwap. We are invested and backed by First Digital Trust, okay? And this is Tyson Gay, Olympic champion, supporting our AnySwap project. And this is our company letters. If you have any questions, you can search our registration numbers and go to the website and check the legitimacy of our people. And as I've said before, the reason why AnySwap is in some way more advanced and more stable than other platforms, especially those staking platforms, is that not only does VNE provide steady income, but our profits and capitals can be withdrawn. You can withdraw your capital anytime you like. Okay? This is very important. Okay, Mr. Harden? Ya, untuk saat ini dibandingkan dengan koin lain, koin Fanny ini sangat stabil.
Jadi tidak akan berakibat untuk penurunan yang terlalu tajam atau kenaikan yang terlalu tajam. Saat ini coin fund masih stabil. Yes, go ahead Mr. Sapiro. Okay, so one thing that I do want to say is that right now our community is growing very, very, very fast. Thanks to, I think, to most of the Indonesian community. The Indonesian community is growing really fast. We have so many people joining in 1 week. I think we have more than 200 new members in 1 week. Like in other countries, you don't see that number. So it is very impressive. And today we are also joined by a lot of Indonesian community. So I want to take the opportunity to say I'm really grateful for everybody's journey. Okay, Mr. Harden? Ya, perkembangan daripada anggota AnySwap sendiri, khususnya di Indonesia, berkembang sangat pesat sekali ya. Untuk minggu-minggu ini ada penambahan sekitar 200 anggota baru bergabung di AnySwap. Jadi minggu depan pasti akan lebih banyak lagi. Go ahead, Mr. Sapiro. Yes. Okay, so this is the AnySwap office in Hong Kong. If you reach level 6 and 7, okay, if you come to Hong Kong, we would offer you a tour and a free coffee and a dinner, okay? And now, without further ado, I would like to invite two of our very great leaders from Indonesia. First, I want to invite team leader Iskandar, Mr. Hafid, to speak because he has reached the highest level in Indonesia right now. Okay, everybody, please welcome Mr. Iskandar. Thank you. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Iskandar Hafid dari Makassar. Saya menjalankan bisnis AnySwap ini kurang lebih mungkin ada 20 hari ya. Dan alhamdulillah ya sambil melakukan aktivitas sebagai guru, saya mengembangkan bisnis ini dan di sela-sela waktu luang saya ya kalau lagi tidak ngajar saya hubungi teman-teman, saya chat mereka dan ya pada awalnya banyak sekali yang tidak merespon, apalagi saya punya pengalaman bisnis di masa lalu yang ya pernah jatuh ya di bisnis saya yang sebelumnya. Tapi kemudian muncul satu persatu ya, jadi secara perkembangan tim sebenarnya saya masih lambat ya, cuma ada teman saya yang saya arahkan mereka dan mereka ingin berinvestasi di AnySwap begitu ya. Sampai sekarang masih terus belajar untuk mengembangkan tim ya. Nanti belajar sama Pak Harfan dan upline leader yang lainnya ya. Jadi saya melihat sebenarnya saya masih terus mempelajari AnySwap ini, menggali AnySwap ini dari Mr. Safi ya sebagai manajer. Ya, sebagai manajer saya bertanya lebih dalam tentang AnySwap. Sebenarnya AnySwap itu seperti apa, gitu kan? Ya, awalnya saya melihat AnySwap ini dari sisi profit aja, dan ya karena kita sudah menggunakan wallet terdesentralisasi ya, jadi saya anggap ini sudah aman gitu. Kemudian saya coba tawarkan ke teman-teman dan ya karena mereka juga tidak paham, jadi banyak yang menolak saya sebenarnya. Jadi masih jauh lebih banyak yang menolak saya daripada yang menerima, gitu ya. Tapi alhamdulillah dari beberapa orang yang join, ya, ada yang memang mengikuti arahan saya untuk
mengambil ini sebagai peluang berinvestasi dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, ada yang sampai satu orang itu ada 600.000 koin, ada koin Fanny ya. Nah, mungkin ke depan mungkin saya akan targetkan kalau apa yang saat ini menjadi pokok permasalahan di Binance itu diselesaikan dengan baik ya, yaitu Fanny ini dilepaskan secara sistem ya, renounce ya, istilahnya Mr. Safero ya. Ya, kalau ini sudah selesai, mungkin saya akan menargetkan tim saya akan lebih berkembang lagi, karena saya sekarang masih bermain di level 1, belum masuk ke level 2. Jadi mungkin saya akan kembangkan lebih jauh jika ini sudah selesai dengan baik renounce-nya. Ya, mungkin saya akan melipat gandakan tim saya dari 10 menjadi lebih banyak dari sekarang. Ya, demikian, Mr. Safero. Okay, thank you. Mr. Harvard, can you also speak on behalf of the community? Can you say something to move to the airport? Okay. Mr. Iskandar just talking about his experience to join the NSWAP and also experience to recruit some people that very hard because I have traumatic with all business. So, but now he is happy with the NSWAP and he has also a great plan to develop NSWAP in Makassar. That's it, Mr. Safero. That's right. Okay, so we will be giving out the ranking reward after the meeting. Okay, so Mr. Budi, Mr. Harvard, and Mr. Winto, you will receive the ranking reward in respectively in about 20 minutes. Okay, it will arrive in the wallet. And as before, we will also send Binance Red packet to the leaders. So if you're not in the leaders, please join our. Okay. Yes, Mr. Harvard. Ya oke, nanti hadiahnya akan diberikan untuk yang juara challenge recruitment mingguan ini. Dan juga untuk leader seperti biasa akan diberikan gift tambahan malam ini yang terutama untuk menggunakan angpau Binance ya. Jadi yang nggak punya Binance segera download, nanti akan dibagikan di grup. Kalau yang bukan leader ya mari segera berusaha untuk menjadi leader, merekrut anggota, punya tim, nanti bisa kita masukkan ke grup leader yang punya semacam keistimewaan ya, dikasih angpau setelah Zoom meeting. Ya, that's it, Mr. Safir. Okay. So it has been really exciting week. I want to say thank you to everyone. If you have any questions, you can ask now. Ya, terima kasih untuk semua orang. Jika ada pertanyaan dipersilakan, bisa dalam bahasa Indonesia, nanti saya bantu sebisanya. Silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, saya Pak. Oh, silakan Pak Iskandar ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya ingin tahu lebih jauh tentang sebenarnya visi daripada NSWAP ini seperti apa nanti prospeknya ke depan. Ya, supaya kita ada gambaran yang lebih jauh tentang prospek NSWAP ini ke depannya. Ya, karena pemahaman kami saat ini kan masih ya sekedar ada koin Fanny, kemudian dapat profit setiap hari, kemudian kita berharap harganya naik, tapi sebenarnya lebih jauh dari itu seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Oke, itu aja. Yang lain sekalian ada lagi? Oke, Mr. Safiro, Mr. Iskandar asking about what is the future target or goal for NSWAP, especially with the Fanny coin. What is the next plan or future of the Fanny coin? Thank you. So NSWAP is following the footsteps of our roadmap. We are following our roadmap
We promised everyone that we would start buyback in October, and that is what we are planning to do. We are now going through different audits, and we are trying to distribute as much coin as possible to our community members. So, in the future, I think in the next 2 months, you will see us buying back a lot of VN coins, and the VN coins price will increase. And beyond that, after October, we will be hitting ICO. ICO means initial coin list. We will try to list our coin in some major exchange. For example, Binance, Bybase, and OKX. By that time, our price will increase tenfold or 20. So that is our main objective. And we want to share this opportunity to all of the VNE coin holders. We want to share this opportunity to those who believe in us, for those who stand. If you quit, that is also fine. You can take the 1.2% daily reward. But if you stay with any, you will see your asset grow 10 times, 20 times. That is what we promise. Okay, Mr. Hart. Oke, Pak. Jadi Coin Fanny ini saat ini sedang memberikan airdrop. Itu nanti tidak akan selamanya, tapi hanya akan sampai bulan Oktober. Perkiraan sampai bulan Oktober. Setelah itu nanti memasuki masa ICO, initial coin. Nanti akan diperjelas dengan share ya, dengan materi. Soalnya jujur aja nih, saat ini saya kurang jelas ini mendengar. Mungkin karena saya nggak pakai earset, headphone atau speaker HP saya ini kurang kencang gitu loh. Bahkan sering saya deketin. Tapi intinya bahwa nanti ketika bulan Oktober akan terjadi buyback. Ya, ini kita memiliki berapa saat ini ketika kita ada di masa airdrop ini kita bisa mendapatkan airdrop secara gratis, tapi ini nanti di stop Pak ya, stop bulan Oktober. Nah, setelah itu nanti proyeknya yang kemarin ada bocoran adalah staking gitu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan memberikan atau share materi-materi di grup tentang pemahaman perkembangan AnySwap ini sendiri. Demikian Pak Iskandar. Are you happy? Terima kasih. Ya, sama. Oke. Yes. Oke, yang lain silakan. Iya. Ya, nanti pokoknya itu Pak, Coin Fanny ini koin yang nyata ya Pak. Udah bisa langsung dinikmati. Kalau misalnya 600.000 koin yang disimpan di AnySwap ini per harinya sudah bisa dinikmati sebetulnya. Tapi kalau nanti tahu perkembangan Coin Fanny ini harganya bisa mencapai $1 per koin, mungkin itu hanya target yang paling rendah karena akan di-push hingga $3 per koin kan gitu. Nah, demikianlah Pak informasinya, mungkin nanti bisa sharing-sharing di grup. Oke, Mr. Safiro. Oke, Mr. Safiro. Okay. Go ahead, Mr. Safiro. Thank you very much. So at the end, I just want to thank everyone staying with us. We have some members who have been with us since February and March. So it has been 3 months, and I have been very, very happy to have everyone here. Okay, I wish everyone in AnySwap to find family members. We are friends and family members. You are not here just to earn money. Okay, we are here to support each other. If you have any questions, you can ask me. You can message me. No problem. I will try to answer your question. Okay. So I hope everyone finds it. Thank you very much. Oke, terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya malam ini. Dan selanjutnya ada informasi tambahan bisa kita share-share di grup ya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan, kalau tidak sempat bisa bertanya di grup dan kapanpun siap untuk membantu. Ada masalah apa bisa langsung ditanyakan melalui saya atau langsung ke Mr. Safiro. Oke, Mr. Safiro, thank you very much for tonight. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you, Mr. Safiro, luar biasa. Ya. Thank you. Oke. Luar biasa ini. See you next week. Thank you. Ya. Makasih Pak Arman. Mohon bimbingannya ya. Siap, jangan khawatir Pak.
Semangat pokoknya. Siap.